Namaskar learners, welcome to the basic course in Assamese. In this lesson, let's learn 101 sentences frequently used in our daily conversations. These sentences will definitely help an Assamese second language learner manage basic conversations with an Assamese native speaker while visiting places like Guwahati. Most of these sentences were gathered while observing visitors speaking with locals in Guwahati. These sentences may not have connections to one another, however, they strike visitors randomly while visiting Assam. Moreover, most of these sentences are suitable for official conversations at work. Let me start with egg. That is, Namaskar, which is a traditional gesture of greeting made by bringing the palms together before the face or chest and bowing. Then, Suprabhat, that means good morning. Please say it with me, Suprabhat. Then, Hunoksun, which means listen to me please. Repeat after me, Hunoksun. Apunak swagatum jonaisu. That means I or we welcome you. Repeat it please. Apunak swagatam jonaisu. Abhinandan means congratulations. Let's say it again. Abhinandan. Then Apunar nam ki means what is your name? Please say it with me. Apunar nam ki. Then Mur nam Nitumoni means my name is Nitumoni. Repeat it with your name. Mur nam. Then Apunar deutar nam ki, which means what is your father's name? Once more. Apunar deutar nam ki. Then Apunar mar nam ki means what is your mother's name? Say it with me. Apunar mar nam ki. Deutar nam Konok Hoikia. That means my father's name is Konok Hoikia. I am saying it again for you. Deutar nam Konok Hoikia. From the next sentence, please read along with me to improve your Assamese pronunciation. Let's begin. Mar nam Kobita Borua, which means my mother's name is Kobita Borua. Mar nam Kobita Borua. Apunar porialot kun kun ase? That means who are there in your family? Apunar porialot kun kun ase? Mur porialot ma, deuta, bhaiti aru moi asu. Which means there are my mother, father, my little brother and me in my family. Mur porialot ma, deuta, bhaiti aru moi asu. Then Apunar deutai ki kore means what does your father do? Apunar deutai ki kore? Mur deutai kheti kore, which means my father is a farmer. Mur deutai kheti kore. Then tumi kun khon mohabidyaloyot porha? That means which college are you studying in? Tumi kun khon mohabidyaloyot porha? Then Moi Dispur Mohabidyaloyot porhu means I am studying in Dispur College. Moi Dispur Mohabidyaloyot porhu. Apunar ghor kot, which literally means where is your home? Apunar ghor kot. Then Mur ghor Uttor Guwahatit. That literally means my home is in North Guwahati. Mur ghor Uttor Guwahatit. Aji bor gorom, which means it is so hot today. Aji bor gorom. Shillongot bor thanda. That means it is very cold in Shillong. Shillongot bor thanda. Kamakhya mondiroloi iarpra kiman dur, which means how far is the Kamakhya temple from here? Kamakhya mondiroloi iarpra kiman dur. Then কোনফালে যাব লাগে?
That means, which way shall I go? কোনফালে যাব লাগে? ইয়াত দোকান বজাৰ কেই বজাত খোলে? Which means, what time does the market open here? ইয়াত দোকান বজাৰ কেই বজাত খোলে? ইয়াত কেই বজাত ৰাতিপুৱায়? Which means, what time does morning begin here? ইয়াত কেই বজাত ৰাতিপুৱায়? Then, ইয়াত সূৰ্য কেই বজাত উদয় হয়? Which means, when does the sun rise here? ইয়াত সূৰ্য কেই বজাত উদয় হয়? ইয়াত সূৰ্য কেই বজাত অস্ত যায়? That means, when does the sun set here? ইয়াত সূৰ্য কেই বজাত অস্ত যায়? ইয়াত কি ভাষা কোৱা হয়? That means, what languages are spoken here? ইয়াত কি ভাষা কোৱা হয়? Then, এই ঠাইৰ বিখ্যাত খাদ্য কি? Which means, what is the famous food of this place? এই ঠাইৰ বিখ্যাত খাদ্য কি? ইয়াৰ বিখ্যাত ঠাইবোৰ কি? That means, what are the famous places here? ইয়াৰ বিখ্যাত ঠাইবোৰ কি? So, imagine you are somewhere in Guwahati for the first time and you need to ask people on the street for directions in Assamese. Then, the sentences in the following section may assist you. ক্ষমা কৰিব, which means, excuse me, ক্ষমা কৰিব. Then, ৰেল ষ্টেচনলৈ কেনেকৈ যাম? Which means, how can I go to the railway station? ৰেল ষ্টেচনলৈ কেনেকৈ যাম? Then, বাছ ষ্টেণ্ডলৈ কেনেকৈ যায়? That means, how can one go to the bus stand? বাছ ষ্টেণ্ডলৈ কেনেকৈ যায়? Then, বিমানবন্দৰলৈ কেনেকৈ যাব পাৰি? Which means, how can one go to the airport? বিমানবন্দৰলৈ কেনেকৈ যাব পাৰি? ওচৰত শৌচাগাৰ আছে নেকি? That means, is there any toilet nearby? ওচৰত শৌচাগাৰ আছে নেকি? আজি কি বাৰ? Means, which day is it today? আজি কি বাৰ? এতিয়া কেইটা বাজিছে? Which means, what is the time now? এতিয়া কেইটা বাজিছে? Then, এগিলাচ পানী দিব পাৰিবনে? That means, could you please give me a glass of water? এগিলাচ পানী দিব পাৰিবনে? Then, ৰাস্তাটো কেনেকুৱা? Means, how is the road? ৰাস্তাটো কেনেকুৱা? মই কেনেকৈ তালৈ যাম? Which means, how do I get there? মই কেনেকৈ তালৈ যাম? কিমান দূৰ? Which means, how far is it? কিমান দূৰ? আপুনি কোন জানিব পাৰোনে? That means, may I know who you are? আপুনি কোন জানিব পাৰোনে? ৰাতিৰ আহাৰ কেই বজাত দিয়া হয়? Which means, what time is the dinner served? ৰাতিৰ আহাৰ কেই বজাত দিয়া হয়? কেই বজাত ৰাতিপুৱাৰ জলপান দিয়া হয়? That means, what time is the breakfast served? কেই বজাত ৰাতিপুৱাৰ জলপান দিয়া হয়? দুপৰীয়াৰ আহাৰ কেই বজাত দিয়া হয়? Which means, what time is the lunch served? দুপৰীয়াৰ আহাৰ কেই বজাত দিয়া হয়? আপুনি মোক এটা সহায় কৰিব পাৰিবনে? That means, can you do me a favor? আপুনি মোক এটা সহায় কৰিব পাৰিবনে? Now, let's learn a few sentences related to refreshments, snacks, and other food items. ওচৰত restaurant আছে নেকি? That means, is there any restaurant nearby? ওচৰত restaurant আছে নেকি? আপুনি ভাত খালেনে? Which means, have you eaten rice? আপুনি ভাত খালেনে? আপোনাক গাখীৰ একাপ দিম নেকি? Which means, shall I give you a cup of milk? আপোনাক গাখীৰ একাপ দিম নেকি?
চাহ একাপ দিবচোন, that means please give me a cup of tea. চাহ একাপ দিবচোন। কেইখন ৰুটি খাবা, which means how many pieces of roti will you have? কেইখন ৰুটি খাবা। কিমান দাম means how much does it cost? কিমান দাম। আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল, that means nice to meet you. আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল। বহক means sit down. বহক। আহক means come. আহক। মোৰ কাম শেষ হ'ল, which means I'm done with my work. মোৰ কাম শেষ হ'ল। শুভৰাত্ৰি means good night. শুভৰাত্ৰি। এই অঞ্চলৰ আশে-পাশে স্কুল কলেজ আছেনে? That means is there any schools and colleges around here? এই অঞ্চলৰ আশে-পাশে স্কুল কলেজ আছেনে? মই এটা নামঘৰ চাব বিচাৰোঁ, which means I want to visit a নামঘৰ। মই এটা নামঘৰ চাব বিচাৰোঁ। নামঘৰ is an Assamese term meaning prayer hall. It is a central place for community worship in Assam. Beyond prayer, Namghor acts as community centers for discussion, cultural events like bhauna and social gatherings. The next section covers more common phrases and sentences for daily conversation. Usorote bank ক'ত আছে? That means where is the bank nearby? Usorote bank ক'ত আছে? ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে ATM আছে নেকি? Which means is there any ATM nearby? ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে ATM আছে নেকি? চিৰিয়াখানালৈ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ? Which means how far is the zoo from here? চিৰিয়াখানালৈ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ? ইয়াত চাবলৈ কি কি ঠাই আছে? That means what are the places to see here? ইয়াত চাবলৈ কি কি ঠাই আছে? এই নদীখনৰ নাম কি? Which means what is the name of this river? এই নদীখনৰ নাম কি? এই নদীখনৰ নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ। That means this river is called the Brahmaputra. এই নদীখনৰ নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মই তেওঁক চিনি পাওঁ, which means I know him or I know her. মই তেওঁক চিনি পাওঁ। মই তেওঁক কালি লগ পাইছিলোঁ, which means I met her or him yesterday. মই তেওঁক কালি লগ পাইছিলোঁ। মই আপোনাক ভাল পাওঁ, that means I love you. মই আপোনাক ভাল পাওঁ। শিক্ষকগৰাকী আহিল, that means the teacher has come. শিক্ষকগৰাকী আহিল। আজি এখন জৰুৰী সভা আছে, that means there is an emergency meeting today. আজি এখন জৰুৰী সভা আছে। Then খোজ কঢ়াটো এটা ভাল ব্যায়াম, which means walking is a good exercise. খোজ কঢ়াটো এটা ভাল ব্যায়াম। মোৰ গা ভাল নহয়, that means I'm not well. মোৰ গা ভাল নহয়। অলপ জিৰণি লোৱা means take a little rest. অলপ জিৰণি লোৱা। আজি বৰষুণ দিছে, which means it's raining today. আজি বৰষুণ দিছে। বৰ ঠাণ্ডা লাগিছে, that means it's feeling very cold. বৰ ঠাণ্ডা লাগিছে। কাইলৈ আহিব means please come tomorrow. কাইলৈ আহিব। মোৰ এজন বন্ধু আহিছে, which means a friend of mine has come. মোৰ এজন বন্ধু আহিছে। অপেক্ষা কৰক, which means please wait. অপেক্ষা কৰক। মোৰ ভোক লাগিছে means I'm hungry. মোৰ ভোক লাগিছে। অলপ শান্ত হোৱা, which means calm down a little. অলপ শান্ত হোৱা। কাইলৈৰ পৰা কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা হ'ব, that means the Ambubasi Mela will be held in Kamakhya from tomorrow. কাইলৈৰ পৰা কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা হ'ব।
মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া, which means answer my question. মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। গামোচাখন বৰ ধুনীয়া, that means the gamusa is very beautiful. গামোচাখন বৰ ধুনীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰত সোঁমাজত উমানন্দ মন্দিৰটো আছে, that means the Umananda temple is located in the middle of the Brahmaputra. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁমাজত উমানন্দ মন্দিৰটো আছে। এওঁ মোৰ বন্ধু, means she or he is my friend. এওঁ মোৰ বন্ধু। আশা কৰোঁ তোমাৰ ভাল, that means I hope you are well. আশা কৰোঁ তোমাৰ ভাল। Now let's look at the final set of common questions and statements. আপুনি কেতিয়া আহিলে? Means when did you come? আপুনি কেতিয়া আহিলে? আপুনি কেনে আছে? Which means how are you? আপুনি কেনে আছে? ওচৰত কোনো ঔষধালয় আছে নেকি? That means is there a pharmacy nearby? ওচৰত কোনো ঔষধালয় আছে নেকি? ইয়াত ভাল হোটেল কোনফালে পাম? Which means where can I find a good hotel here? ইয়াত ভাল হোটেল কোনফালে পাম? ইয়াত দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য ক'ত পাম? Which means where can I find South Indian food here? ইয়াত দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য ক'ত পাম? ইয়াত উত্তৰ ভাৰতীয় খাদ্য ক'ত পাম? Which means where can I find North Indian food here? ইয়াত উত্তৰ ভাৰতীয় খাদ্য ক'ত পাম? মই বৰ ভাগৰি পৰিছোঁ, means I am so tired. মই বৰ ভাগৰি পৰিছোঁ। কাইলৈ দেখা হ'ম, which means see you tomorrow. কাইলৈ দেখা হ'ম। খাবলৈ যাওঁ বোলক, means let's go eat. খাবলৈ যাওঁ বোলক। মই এসাঁজ বিশুদ্ধ নিৰামিষ খাদ্য খাব বিচাৰোঁ, that means I want to eat a pure vegetarian meal. মই এসাঁজ বিশুদ্ধ নিৰামিষ খাদ্য খাব বিচাৰোঁ। ইয়াত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মিঠাই কি? Which means what is the most popular sweet here? ইয়াত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মিঠাই কি? এই নগৰৰ পূব আৰু দক্ষিণে কি কি আছে? That means what are to the east and south of this city? এই নগৰৰ পূব আৰু দক্ষিণে কি কি আছে? ইয়ালৈ আহি বৰ ভাল লাগিল, which means it was very nice to come here. ইয়ালৈ আহি বৰ ভাল লাগিল। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম। That literally means let me go now, we'll meet again. আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম। নিশ্চয়, that means sure. নিশ্চয়. I hope these sentences assist you in connecting with Assamese speakers. Go green and breathe clean. ধন্যবাদ।